सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, पीडीएम की अगली हिकमत अमली क्या होगी, इस हवाले से आज मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात हुई मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, और ये जाती उम्रा में मुलाकात थी। और इससे पहले नवाज शरीफ साहब ने भी हमजा शहबाज और मरियम नवाज को टेलीफोन किया और उनको हिदायत की इस मुलाकात के हवाले से, और साथ साथ उन दोनों को ये भी कहा कि आपस में मिलजुल कर काम करना है। उसके बाद जब मीडिया से गुफ्तगू की मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज ने, तो मौलाना की जानिब से ये बताया गया कि 26 मार्च को जब मरियम नवाज नैब में पेश होंगी तो पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं उनके तमाम कारकुनान मरियम नवाज के साथ पेश होंगे, जाएंगे, मरियम नवाज का साथ देंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पीडीएम की जो 9 जमातें हैं वो मुत्तफिक हैं इस्तीफों के मामले पर, उनका लाएमल, उनकी सोच एक है, तो पीपल्स पार्टी को भी कन्विंस करेंगे कि वो एहतराम करें बाकी की 9 जमातों का। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा पीपल्स पार्टी साथ दे या ना दे, हम उनके सीईसी के फैसले का इंतजार करेंगे, लेकिन लॉन्ग मार्च ज़रूर होगा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुई, आग बबूला हुई। उन्होंने कहा ये जो हमजा शहबाज के साथ मेरे इख्तलाफात की खबरें हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं। साथ साथ उन्होंने हुकूमत को कहा कि हुकूमत का जो मुस्तकबिल है वो पीडीएम से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि उनकी अपनी कारकर्दगी से जुड़ा हुआ है। और एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो मरियम नवाज की जानिब से कही गई कि सेनेट में जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो नून लीग से होगा। लगारी साहब, मरियम नवाज ने तो साफ साफ कह दिया है कि अपोजिशन लीडर सेनेट में नून लीग से होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हों। तो अब ये जो इतना बड़ा इख्तलाफ है इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान, उसको देखकर आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी अब पीडीएम के साथ चलेगी? एक तो सेनेट में अक्सरियती पार्टी पीपल्स पार्टी है। अगर उनकी बड़ी मेहरबानी ये थी उनके ऊपर, पीपल्स पार्टी वालों के ऊपर, कि जी उन्होंने वोट दिया था और गिलानी साहब सेनेटर बने थे। सही। अगर गिलानी साहब की सीट ना भी हो तब भी वो अक्सरियत में है, अक्सरियती पार्टी है। सही। तो क्या ये पहले तय हुआ था? हाँ, अगर ये तय हुआ था और अपोजिशन की जमातों ने या उनके लीडरों ने बैठकर तय किया था और उस पर पीपल्स पार्टी ने अगर एग्री किया था तो उसे ऑनर करना चाहिए और उन्हें अपना लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट देनी चाहिए। अच्छा। लेकिन मुस्लिम लीग नून को भी ये ख्याल करना चाहिए कि वो ज़ख्मों पर नमक न छिड़के, वो ऐसे उम्मीदवार ना सामने लेकर आए जिस उम्मीदवार ने या जिसने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातलों की रिहाई के लिए उनके वकील का काम किया था और उनको बरी करवाया था। तो इस तरह से तो आप चाहेंगे कि जनाब अगर ये ऐसे ही काम को चलाना है तो फिर आप उसको कहें कि भाई आप नाक भी रगड़ें, आप नाक से लकीरें निकालें, फिर आप अपना कान पकड़ लें, फिर कान पकड़ कर उठक बैठक करें। दोनों जो है लीडरशिप जो है पीपल्स पार्टी को सारा कुछ ऐसा करे, सेंट्रल कमेटी जो है वो बांध कर जाकर हुजूर खड़ी हो जाए मौलाना फजलुर रहमान और मोहतरमा मरियम नवाज के, और जाकर वो उनकी खिदमत में पेश हो जाए। तो इस तरह से ठीक है, अगर उनकी ये ख्वाहिश है तो ये ख्वाहिश हो। लेकिन नाम तो सादिया अब्बासी साहिबा का भी था ना, सिर्फ नाम के ऊपर तो एतराज नहीं है ना, वो तो चाहते हैं पीपल्स पार्टी। मैं कहता हूँ कि अगर सादिया अब्बासी के लिए पीपल्स पार्टी ने एग्री किया था या आजम नज़ीर तारड़ के अलावा किसी और के साथ एग्री किया था उन्होंने, तो उन्हें ऑनर करना चाहिए। इस तरह से मामला आगे चल पहले तय हुई नहीं थी, इसीलिए अब जाकर इनका ये दरार आ रही है ना इस बात को लेकर। नहीं, अगर तय हुआ था तो पीपल्स पार्टी को ऑनर करना चाहिए। अगर तय नहीं हुआ था तो फिर पीपल्स पार्टी का ये हक बनता है कि उसकी तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन का नाम दिया, क्योंकि वो अक्सरियती पार्टी है। अच्छा, अगर पीपल्स पार्टी अब सीईसी के फैसले के बाद ये डिसीजन ले लेती है कि उसको पीडीएम के साथ नहीं चलना, तो आपके ख्याल में ये पीपल्स पार्टी के लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदेह? मेरे ख्याल में इसका हिसाब इस तरह नहीं लगाना चाहिए। क्या पीडीएम जो मतलूबा नताइज हासिल कर सकती है, क्या उसके लिए ये मुमकिन है? इसलिए कि उसने शुरू से अपने पत्ते सामने रख दिए हैं और हिकमत अमली बनाए बगैर प्लान के आपने कहा हम 5 जलसे करेंगे। सितंबर से अब तक आप जलसे करने में लगे हुए थे, चलें बहुत अच्छे जलसे किए आपने। उसके बाद आपने अपना प्रोग्राम नहीं दिया, आप एक एक करके प्रोग्राम देते और उस पर चलते। आपने एहतियाज का रास्ता अख्तियार ही नहीं किया, आपने प्रोटेस्ट किया ही नहीं है, आपने शटर डाउन का रास्ता अख्तियार नहीं किया, आपने हड़ताल का रास्ता अख्तियार नहीं किया। आप डायरेक्ट कहेंगे जी या इस्तीफा दे दें या फिर हम इस्तीफा देते हैं, ये तरीका ही नहीं है ना। ये कौन सा तरीका है कि जनाब वज़ीर आज़म
ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنا استعفیٰ پیش کر دیں اور آپ اپنی حکومت کو ختم کر دیں، ورنہ ہم اپنی ممبرشپ جو ہے اسمبلیوں کی وہ چھیڑ کر ختم کر رہے ہیں۔ تو اس کا کیا ہوگا؟ فرض کریں آپ ایسا کرتے ہیں اور وہ اس کا بائی الیکشن کرواتے ہیں اور تمام ادارے مل کر ان کا ساتھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم اسٹیٹس کو نہیں بدلنے دیتے، ہم اسی کو رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کے پاس راستہ ہوگا کہ آپ احتجاج کی طرف جائیں، آپ انتخابات نہ ہونے دیں، تو یہ احتجاج کا راستہ تو آپ کے پاس اب بھی موجود ہے، اس کو اختیار کیوں نہیں کرتے؟ بھئی اگر وہ نہیں مانتے ہیں آپ کی بات کہ استعفے نہیں دیتے ہیں تو آپ استعفے دیتے ہیں، استعفا کے بعد بائی الیکشن ہوگا نا، بائی الیکشن کا آپ بائی کاٹ کریں گے یا جا کر الیکشن لڑیں گے؟ اس کا تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ بائی کاٹ کر اگر آپ بائی الیکشن لڑتے ہیں جس طرح بھی لڑے ہیں، اگر آپ لڑتے ہیں تو پھر آپ نے استعفائی کیوں دیا؟ اچھا آپ اپنی سیٹیں لوز کرتے جاتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ لغاری صاحب، یہ کورونا کے حوالے سے شبلی فراز صاحب نیوز کانفرنس کر کے بار بار لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ یہ تھرڈ جو لیئر ہے کورونا کی، یہ بڑی خطرناک ہے۔ ابھی ہمارے پرائم منسٹر کو بھی ہو گیا، اس کے بعد نریندر مودی صاحب نے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے پرائم منسٹر عمران خان کے لیے، تو یہ ایک اچھا اقدام سمجھا جائے دونوں ممالک کی دوستی میں؟ یہ تو رسمی ہوتا ہے کہ جب سربراہ مملکت کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو پڑوسی بھی، اور اگر دوست نہیں ہے تو یہ ہمارے لوگوں کی طرح نہیں ہے نا، کم از کم اتنا تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہاں ٹرینڈ کیا بنا ہے۔ بہت افسوس ہوا، اور ہمارے ہاں تو ٹرینڈ جو ٹویٹر پر ہے وہ بتانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ دیکھیں کہ اس طرح کا ٹرینڈ بنتا ہے، ہم بھی سیاسی تنقید کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے، ہم ان کی زندگی کے لیے دعا گو ہیں، وزیر اعظم کی اور ان کی اہلیہ کی، وہ شفا یاب ہو کر اب معمول کی زندگی میں واپس آئیں۔ لیکن مودی صاحب نے ان کی خیریت دریافت کی یا ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، تو یہ ڈپلومیٹک جیسچر ہوتا ہے جو اس طرح کیا جاتا ہے، اور ہمیں اس کے بھی عزت کرنی چاہیے۔ لیکن بیک ڈور ڈپلومیسی کام تو آئی ہے نا، ڈی جی ایم اوز کا جب ہاٹ لائن پر رابطہ ہوا تھا اس کے بعد سے 1 مہینہ ہو گیا ہے، کنٹرول لائن کی کوئی خلاف ورزی کی نہیں ہے بھارت نے۔ میرے خیال میں اب معاملات دوسری طرف جا رہے ہیں، اس پر بعض لوگوں کو شدید اعتراضات بھی ہیں اور بعض لوگوں کو اس پر خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ہم پہلے بھی یہ چاہتے تھے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پیپلز ٹو پیپلز کنٹیکٹ ہو اور لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں ممالک مسائل کو آئیڈینٹیفائی کریں اور مسائل آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ان کے حل کا عزم کا اظہار کریں، اور پھر اپنے سب سے بڑا مسئلہ ہی کشمیر ہے۔ اب کشمیر کا مسئلہ تو دیکھیں، آپ کشمیر کے مسئلے پر ابھی تو آپ بات کرنے جا رہے ہیں نا انڈیا کے ساتھ، ابھی وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے بارے میں کوئی شیڈول طے ہو رہا ہے، تو اگر یہ ملاقات ہوتی ہے تو آپ نے راستہ تو کھول دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے راستے ماضی میں بھی بہت بار کھلے اور بہت بار بند بھی ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ ایک سمت طے کر لیں کہ ہم نے اس طرح آگے بڑھنا ہے تو ٹھیک ہوگا، انڈیا تو کر چکا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔